Hello guys, good morning. So now the topic for our vlog for today, it's all about the things that the American don't like in a relationship. So let's go guys. Number one, too much drama or jealousy. Una is jealous or drama. So di isla ganahan guys sa usa ka babaye nga too much kasilosa. Kana bitang tamaan na kaayo kasilosa tapos nga wala may hinungdan. Awing way klaro. Number two, it's always being late. Kanay ubang American, kanang bilang stick to kaysa sa oras, mairita na sila kung kanunay kang hinay, kanunay kang malate. So, number three is over controlling. Dili sila ganahan nga ang partner or ilahang kapares ginakontrol ang ilahang lihok or ilahang ginadiktaran nimo sila sa ilang mga buluhaton. Then number four is dishonesty. There is dili honest, dishonesty. Kana bitong ginalimbungan nimo sila dili tinod inyuhang pag-communication sa ilaha. Kanang pasakayan na nimo sila ingana usap pinakadili nila ganahan. And then the last is number five is overspending or no financial planning. Og na sa last is overspending or no financial planning. Kanang unay ubang mga babae manggod kay kanang gastador kay sa kwarta dili kabalong mo handle like ang ilang ginapamalit is kanang dili mga ka-importante. So mo nang pinaka-hate jud na nila kay sila mga American is more on savings. So mao ra to guys. Thanks for watching.